देखा दे हाँ दूर को जा दे हम दुआर आड़े ले आए भाई आड़े दुआर बिंदी गोटे गोटे हम पोस्ट करिया पैसा मानो याडा को हिंदी भल कर କେତେ ଓଦା ଦେଖେଇଲି ତଳରା ଦେଖଉନି ହଳଦୀ ଲଗାଉନୁ ଗୋଡ଼ କାଟିଲାଣି श्री कृष्ण जय जय उठो मा सखाळ हेलाणी उठो मा पद्म सया उठ शिव पार्वती उठ लो भोलानाथ उठ लो पार्वती उठ सखाळ हेलाणी उठ मा पार्वती सखाळ हेलाणी उठ मा पार्वती उठ तुम जय जय नमस्ते कमल सागर दुलाणी जय विष्णु जय नमो मंगल जय श्री गणेश विघ्नविनाशन श्री गणेश महाराज जय गणपति बाबा भूया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कोठी काम पूजा कर सुंदम हृदयारविंदे नमः शिवाय नमः पूजा कर दिया चला ओम नमः बाबा को मोबाइल देखो पार्टी करनी जय
पानी लागे नहीं तो जा मेरी बापा ढालिबी तुम मथारे त्रय घाटरू पानी बहुଳ ଫୁଲରେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିଛି ଢାଳିବି ତୁମ ଜଟାରେ जय मंगल सब समस्त राधा कृष्ण हरे प्रिया राधा कृष्ण हरे प्रिया जय महालक्ष्मी धनलक्ष्मी नारायण शुक्र पूजिते वदाहस्त्रहस्त्राभिभाव्यते महालक्ष्मी नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते जय विष्णु प्रिया माताराणी गरुड़ जय
नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय श्री जगन्नाथ नमस्कार प्रार्थना बोलिया जाए आपने शुणिबे निश्चित अखिल ब्रह्मांड पति मो जीवन स्वामी हे परम पिता माता प्रभु अंतर्यामी धन्य करुणा तोहर हे करुणार सिंधु कहीं तार पटांतर हे आनंदमय कोटि भुवन पालक अधम क्षम मुहि अबोध बालक ज्ञानदाता भगवान दिय मते शुभ बुद्धि दिय दिव्य ज्ञान सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ मते भसा पराण मोर तब प्रेम स्रोते प्रभु परम शरण ए जीवन श्री चरणे कली समर्पण जय श्री जगन्नाथ प्रार्थनाटी ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସକାଳେ ପୂଜା ସାରିକି ମୁଁ ନିହାତି ପଢ଼େ ଏଇଟା ମୋ ପୁଅକୁ ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଛି ଡାଏରୀ ମୋ ପୁଅ ଏଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲା ବେଳେ ବି ପଢ଼େ ଆଉ ମୁଁ ବି ପୂଜା ସକାଳ ପୂଜା ସରିଲା ବେଳେ ବି ପଢ଼େ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋର ତ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ସହୃଦୟରେ ପ୍ରଣାମ ସକାଳର ପୂଜା ସରିଗଲା ଆଜି ବି ରୋଷେଇ କରିବି ଛୁଆମାନେ ଖାଇବେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।